Mapagpalang araw mga kababayan, isa na naman kapanapanabik na kwento ng boksingerong Pinoy ang ating matutunghayan. Ngunit bago ang lahat, palambing muna mga kababayan, pakiclick naman ang bell button to subscribe. Maraming salamat po! Tadura! Botar el público se animó. O de lo que sea, como para que no. Allí está el árbitro todavía cabildeando, claros a la hora de la que se... Isang Bicolano boxer ang kasalukuyang IBF World Minimum Weight Champion na nagngangalan na si Pedro Taduran, isang southpaw fighter at tubong Bicol Albay, ang matapang na Bicolano at palaban kahit pa bumagsak ay hindi umaatras sa laban at napakasipag na sumuntok at tila ba dito napapagod sa bakbakan. Samantala, September 7, 2019, nang kalabanin ni Pedro Taduran ang undefeated at number 1 rank contender na si Samuel Salva, na kung saan paglalaban ng dalawa ang vacant IBF World Minimum Weight title. Si Samuel Salva ay may malinis na record na 17 wins, 10 knockouts at 0 losses. Sa laban ng dalawa ay magaling at malakas din si Salva. Sa katunayan, sa round 1 pa lang ay pinatikim na ni Salva ang lakas ng kamao nito nang ma-counter-attack nito si Taduran ng right straight na nagpabaksak sa Bicolano boxer. Big shot, yes! Dahil dito, ay hindi na tinigilan ng Bicolano fighter at nagpakawala ito ng kaliwat kanong kombinasyon. Of southpaws. Salva, the smaller of the two. Oh, yes, indeed. And you know, Taduran has to be good shot there by Salva, sneaked away with the right. Oh, again, there another you go right again, hand. backing off, waiting for his the southern dialect. Couple of uppercuts now from Salva. He has avoided. Taduran applying non-stop pressure. Some of the people in the crowd think Oh, that Salva may be hurt here. good left hook by Taduran. And the pressure is on Salva. Turn it on. Salva, very little offense. He's Now tired. stacked. Sa puntong ito, ay gumawa ng maduming taktika si Salva ng intentional na i-headbutt nito si Pedro na hindi naman nakita ng referee. Keeping the pressure up, Salva trying to fight back. Ngunit patuloy pa rin na nagbibitaw ng kaliwat kanang kombinasyon ng Bicolano fighter. Salva, Salva in big trouble, Bill. last guy trying to shake it off. Oh, right hand by. Plenty of But good time. uppercut by. What a change in momentum. Oh, left Pressure straight. kept on. Salva. Salva's in big trouble. Salva's in big trouble, Bill. Salva, relentless attack by Taduran and clocks him with the left. With el general Taduran. I will Oh, be big left straight. amazed. Sa round 4 ay muling inulit ni Salva ang pag-headbutt nito kay Pedro Taduran at nakaita ito ng referee kaya binigyan ito ng warning. Step back, but the pressure of Taduran is just relentless. Relentless. Clash of heads, clash of heads. Referee Dominic Stapdasan with a warning there. Sa pagpapatuloy ng laban ay walang humpay pa din ang pagsuntok ng Bicolano boxer. Taduran going to the body, going to the head, trying to hit anything on Salva. He is throwing him in the kitchen sink. Salva clocked to the Taduran. left. Salva Salva, in big trouble. a big target for Taduran. Taduran Oh, hits him big with the flurry head. punches. Salva's This maybe is- ready to go down, Bill. Wild attack now by The Pedro glove Taduran. level. Salva, very little by way of response. Salva's trying to hold on. Taduran, non-stop piston-like action. Throwing bombs left and right. You don't want to be in the ropes. How is But Salva Salva's throwing staying it up? over. He's getting clocked. Salva He's hit got
Dahil hindi makasabay si Salva sa mga atake ni Pedro Taduran, ay muli na naman itong ginawa ang intentional headbutt, kaya naman binawasan na ito ng 1 puntos ng referee. Oh, another headbutt. Can he still salvage this fight? Yeah, to be an intentional. It appeared to be an intentional. He was trying to thwart the attacks of Taduran. Sa pagpapatuloy ng laban ay tila walang kapaguran at binakbakang muli ng Bicolano boxer ang Meksikano na si Salva. Already surrounded the ring. Unbelievable Taduran pressure. Here it is again. non-stop. Here we go. 30 seconds. Can he hold on? Got hands of stone clocking. Salva left, right, and center. Taduran pouring on the heat. Oh, big left by Salva. On empty. Oh, big left by Taduran. Taduran. Matapos ang round 4, ay umayaw na nga ito na ipagpatuloy pa ang laban. Panalo si Pedro Taduran, ang ating kababayan, by a 4th round referee technical decision. At matagumpay na nakamit ni Pedro Taduran, ang ating kababayan, ang IBF World Title Belt. Samantala, makalipas ang 5 buwan, ay muling napalaban si Pedro Taduran na dumayo pa sa baluarte ng Meksikano na kung saan hinirap niya dito ang Mexican challenger na si Daniel Valladares. Ito ang unang pagkakataon na didepensahan ng Pinoy ang hawak nitong IBF World Title Belt. Samantala, si Valladares ay isang volume puncher at lamang sa karanasan ng Mexicano. May record dito na 22 wins, 1 loss at 13 knockouts, habang ang ating kababayan ay may record na 14 wins, 2 losses at 11 knockouts. Malakas ang kumpiyansa ng mga Mexicano na tatalunin lang ng kanilang kababayan ng Pinoy. Lalo pa at sa kanilang baluarte ginanap ang laban, at ayon naman kay Valladares ay nangangako ito sa harap ng kanyang mga kababayan at malaki ang tiwala nito sa sarili na aagawin ito ang world title belt ng Pinoy. At ayon naman sa mga Mexicano ay bugbog at knockout lang umano ang sasapitin ng dayong Pinoy sa kamay ng kanilang idol. At hindi pa nga nagsisimulaban ay todo na ang hiyawan at palakpakan ng mga Mexicano. Lalo na kung ipakikilala na ng ring announcer ang kanilang pagbatong Mexicano. Samantalang ating pambato ay malakas na buo ang tinanggap sa mga Mexicano. Dahil sa pagpapahiya at labis na hiyawan ng mga Mexicano sa ating kababayan, naging determinado ito sa laban. Kaya naman, bugbog sarado at winasak ng Binoy ang pagmumukha at pinayak nito ang mga Meksikano. Tunghayan ang madugong bakbakan ng dalawa. Bien parecidos que van al frente ambos luchadores. Actitud con un público enfervorizado a favor del retador. Boy de Puerto Rico. Le enviamos un saludo hasta la Isla del Encanto, en sintonía también. Buscando Zurdo, en el sentido de que entiende muy bien los ángulos y lo estamos viendo ahí como saca a la izquierda. en 2 ocasiones con la izquierda. A ver, señores, a ver, cuando aprietan ese botón de la candelita. Buscaba el cuerpo. Convengamos en que esto es posible que pase. Primer asalto. Ya sabes, es como cuando te das un golpe, cuando vas pensando, te cortas tú y vas pensando todo el rato en ese golpe. Trabajo también ahora del Goldman en la esquina del Cejita Valladares. Ataca ahora, señores. Se va a terminar el primero, últimos 10 segundos. Ataca Taduran, respuesta ahora del Cejita Valladares. Se anima el público. Apretando el botón de la candelita del final del primer asalto. ¡Vamos a la paz! Peleas duras y es habilidoso en los clics. De Pacquiao Promotion, ¿no? Sí, de Pérez Tacos. Sí, señor. Sean Gibbons. ¡Que viva! Sean Gibbons. Atacando Taduran con todo. Como sabe y que la esquina trabaje la cortada durante los descansos. Está peleando lo más perfilado posible el mexicano y apostando con todo a la derecha. Del día de hoy, el Cejita Valladares buscando a Pedro Taduran. Arriba para Pedro Taduran, que pegaba con la mano izquierda. Otra vez. Ahora abanicaba y aprovechaba el Cejita Valladares a su pupilo. Se va a terminar el segundo. Buena izquierda del Cejita Valladares. También la combinación al rostro de Taduran, señores.
Se viene la pausa, pero ya venimos con mucho más. Mosca, peso mínimo, llevan un ritmo frenético siempre, van a la guerra y México-Filipinas además, pues la combinación no podía ser otra cosa más que esta batalla. Sí, señor, un Valladares que ganó 4 combates en 2019. Sangre y sangre de esa cortada en el primer asalto. Ataca ahora el campeón del mundo. Atacaba el Cejita Valladares, señores. Ay, 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 ay. Intenta clinchear, abrazarse. El filipino trabaja muy bien ahí. Qué guerra deportiva. Filipinas contra México, ya lo avisamos. Archiconocida rivalidad. Histórica ya. Que le dan a la pelea. Bastante sangre, ¿no? Al cuerpo. Que tuviese por esa razón, por el corte, antes de finalizar el cuarto round, irían a las tarjetas, a la puntuación que se llevase en ese momento. Pero es a partir del cuarto. Perdón, sería no contes. Es a partir de. Llegaba con la mano izquierda bien. Tadurán, ahora el upper de mano derecha por intermedio del Cejita Valladares también con la mano izquierda. Se anima el mexicano. Ay, 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 señores. La Candelita dice presente en tierra regiomontanas. De tú a tú enfrascados en una guerra deportiva. ¡Qué combate, señores! ¡Qué combate! Izquierda de Valladares también recibe por intermedio del filipino. Se viene de la Federación Internacional de Boxeo. Ya estamos en el cuarto. Y arrancan con todo, señores. Con todo. Mano izquierda de Tadurán. Pero la respuesta del mexicano ahora trabajando el cuerpo. Ay, ay, ay. Apretaron el botón de la Candelita temprano, profe Irusta. Sí, señor. En el round anterior le vimos 10-9 a Tadurán. Nada está escrito en esta pelea. Es tremenda. Y un Claro. Porque si gana el asalto el Cejita, yo creo que la pelea puede quedar empate. Claro, la pelea sí. ahora mismo es una pesadilla para los jueces, con los rounds muy competitivos todos. Y a ver. Y ahí va atacando. Precisamente el Cejita Valladares sabe lo complicado de la contienda. Mano izquierda del mexicano, señores. Ay, ay, ay. Ataca Valladares. El público se anima. Entiendo en esta pelea, a esta pelea en un infierno peor todavía de lo que era. Bueno, señores, Candelita de sobra. En tierra regiomontanas, el Cejita Valladares sabe que van a ir a las tarjetas. Tiene un corte profundo en el ojo derecho. Lo pega a las cuerdas a Tadurán, el campeón del mundo. A ver qué pasa, ¿no? Incógnita total. Sí, esto, sea como sea, si lo detienen antes de que acaben los 12 rounds o de que haya un KO, esto tiene que haber una revancha después, porque esto está siendo una guerra de las que merecen repetición. Sí, señor, pegaba buena mano izquierda el campeón Tadurán. El corte profundo que tiene el Cejita Valladares. De nuevo Tadurán atacando esa misma. Van a detener cuando suene la campana, la tarjeta, la pelea, y van a ir a las tarjetas. Valladares está peleando de local. No lo olvidemos a eso, México, México, se escucha de fondo. Ahí va Valladares. Pendiente el referí. Porque Tadurán también ataca con la mano derecha ahora. Pegaditos ambos. Se le pega Valladares al cuerpo. Lo lleva por delante, sea como sea. Ejerce toda la presión. Derecha del Cejitas Valladares. Otra vez el Cejitas ahora. Cuando buscaba Tadurán, buscando la zona hepática, el filipino. Tienen distancia ahora en el centro del cuadrilátero. Matapos ang round 4, ay inihinto na ng ringside physician ang laban dahil sa accidental headbutt na lumaki ng lumaki ang biak sa kilay ng Mexicano dahil sa tinatamaan nito ng mga suntok ng ating kababayang Pinoy. Dahil sa nangyari, ay labis na napaiyak na lang si Valladares dahil sa bigo itong maagaw ang titulo, at dahil maging ang Mexican fans ay hindi natuwa sa nangyari at napaiyak na lang din. Technical draw ang naging hatol ng mga hurado. Bagamat tabla ang naging resulta ng laban, ay nanatili pa rin sa Pinoy ang IBF World Title Belt. Anong masasabi mo sa naging laban ng ating kababayan? Maaari ka magbigay ng komento sa baba. Paki-like at share na din, at huwag kalimutang mag-subscribe. Maaari ka ding mag-iwan ng address upang mai-shoutout naman kita para sa susunod na laban. Hanggang sa muli, maraming salamat po. God bless!